السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء، معكم أستاذكم رمزي، أستاذ مادة الرياضيات. إذن سوف نبدأ في هذه الفقرة الجزء الثالث شابيتر 3 ديستريبيتيفيتي. ديستريبيتيفيتي هي التجميعية، مفهوم؟ إذن سوف نبدأ بالنسبة للفقرة الأولى ديستريبيتيفيتي. أولا la distributivité de la multiplication. D'accord? Donc la distributivité, on va القاعدة مباشرة K fois A plus B est égal à K fois A plus K fois B. إذن هذه القاعدة كتسمى لا ديستريبيتيفيتي، بمعنى نقوم بنشر ou bien pour développer cette expression K fois A plus B est égal à K fois A plus K fois B. La même chose pour K fois A moins B. K fois A moins K fois B. D'accord? Alors, on va prendre un exemple. Et dans le passage, le passage من هنا لهنا هذه كتسمى la distributivité. D'accord? ناخذ un exemple باش نفهمو مزيان. Exemple. ناخذ l'exemple 1 مرتبط بالخاصية الأولى la propriété 1. donc ناخذ l'exemple 1 10 fois 5,3 plus 0,7. donc à quoi est égal? Alors, on dirait la multiplication ديالنا 10 fois 5,3 10 fois 5,3 plus 10 fois 0,7. donc لاحظوا معنا K fois A plus K fois B. شكون هي K عندنا 10، شكون هي A هي 5 plus 3 5,3، B هي 0,7. D'accord? Donc on continue. 10 fois 0,7. 10 fois 0,7. Alors on dit la propriété الأولى. La propriété الثانية هناخذ exemple 2. 2,3 fois 7,3 moins 4,5 est égal. Alors on dit K fois A moins B. Et la propriété الثانية شنو كتساوي K fois A moins K fois B. D'accord? 2,3 fois 7,3 moins 2,3 fois 4,5 entre parenthèses. D'accord? Donc هذه الخاصية الأولى بالنسبة للا distributivité. ندوزو لا ريغل الثانية. لا ريغل الثانية هو لو كونترير، بمعنى غادي ندوز من هذا لو سونس هذا. Alors lorsqu'on va prendre l'inverse de cette propriété، هنايا نتابعو هنا ما تيهمناش لو كالكول، هنا قد ما تيهمنا غير لا ميثود، كيفاش نديرو لا ديستريبيتيفيتي بتطبيق الخاصية الأولى والخاصية الثانية. Très bien. Donc غادي ندوزو للخاصية الثانية هو لو كونترير. Alors qu'est-ce que ça veut dire le contraire؟ يعني غنديرو لو باساج من النشر للتعميل. بمعنى هنا غادي ندوزو من النشر للتعميل
هذه شنو كنسميوها؟ كنسميوها transformation. Transformation. D'accord? Transformation. Donc, on exemple. L'exemple qu'on va étudier, maintenant, le contraire, transformation, est k fois A moins k fois B est égal à k fois A moins B. Ou bien k fois A plus k fois B est égal à k facteur A plus B. D'accord? Donc, on va un exemple. Toujours les deux propriétés. Par exemple, 3,5 fois 12 plus 3,5 fois 7,2. Alors, là, on va il a dit 3,5 fois 12 plus 3,5 fois 7,2. Alors, d'abord le coefficient de transformation. المعامل ديال التحويل أو المعامل ديال التعميل. Alors, شنو كيساوي هذا؟ Tout simplement, on va factoriser par 3,5. 3,5 facteur, ou bien fois. Donc le reste 12. Et le reste, le deuxième terme, 7,2. ناخذ اكزومبل واحد اخر. هذا الاكزومبل الثاني اللي غناخذ غادي يكون فيه غيكون عندنا ان كالكول ليترال. داكوغ؟ يعني الحروف ناخذ 7,3 fois A moins 4,5 fois 7,3. إذا أول حاجة شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحددو le coefficient de transformation. Le coefficient de transformation هو هذا 7,3. Alors شنو غتولي عندي هنايا 7,3 fois نفتح les parenthèses. Donc le reste هو A. عندي هنا le signe moins. Le reste هنايا هو 4,5. D'accord? Donc هذا هو l'exemple بالنسبة للشابيتر الثانية transformation. D'accord? إذا هنايا غادي نشوفو ناخدو une remarque. Donc la remarque اللي غادي ناخدو تابعوا معايا هنا. اللي بغيتكم تلاحظوا هنايا سي كو هاد لو سيني هذا فوا. Donc le signe fois, on va noter ou bien se note par la remarque par convention. D'accord? Par convention يعني غادي ناخذوها بشكل اعتيادي. غادي نبقاو ناخذوا الحروف بشكل اعتيادي. داكوغ؟ اذا هنا غادي ناخذوا remarque. Donc par convention et pour simplifier les écritures, donc je symbole ou bien le symbole de multiplication sera souvent omis par. Donc comme ça, لاحظوا معايا هنا عرفنا نبقاو نديرو A fois B. Alors A fois B se note AB. D'accord? AB. ماشي غنبقاوش نديرو لو سيني فوا. Se note AB. Alors donc في الماتيماتيك lorsqu'on va prendre AB, donc هنا كيخصنا نكونوا عارفين على ان AB راه هي A fois B. ناخذوا اكزومبل واحد اخر 2 fois A. C'est la même chose. 2 fois A c'est 2A. Exemple آخر هذوك لي بروبريتي اللي خدينا قبيله. K fois A plus B se note K facteur de A plus B. Bien sûr plus et moins هادو خصهم يتكتبوا ضروري.
ناخذ exemple واحد اخر 3 fois a moins b par exemple. Alors 3 fois هذا le signe fois يمكن لينا نستغنيو عليه. Se note 3 facteurs de a moins b. D'accord? Alors هنا نساوي هنا donc هذوما les propriétés normalement ou bien les remarques اللي غنبقاو نستعملو qu'on va utiliser après. D'accord? إلا بغينا ناخذ des exemples في هادشي اللي خدمنا ناخذ exemple. Donc exemple 2a plus 10 2a plus 10 est égal 2 fois a plus. Donc لاحظوا معايا هنا donc شنو كنديرو حنا كنديرو la factorisation 2 fois a plus 2 fois 5. 2 fois a c'est 2a. 2 fois 5 ça fait 10. Donc on va prendre le nombre 2 et le nombre 2 et on va factoriser par 2. 2 facteurs a plus 5. Donc لاحظوا معايا هنا شوفوا معايا la notation اللي خدينا من قبل ما نبقاوش نديرو 2 fois a donc نستعملو غير le signe 2 facteurs de a plus. D'accord? Alors on ناخذ exemple واحد اخر. Exemple واحد اخر 4 facteur x moins 7 est égal. Donc لاحظوا معنا نديرو la simplification normale. 4 fois x moins 4 fois 7. Alors 4 fois x, ça fait 4x. 4 fois 7, ça fait 28. Donc les distributivités, donc fais attention, le signe de multiplication est obligatoire dans l'écriture suivante. 2 fois 3. D'accord? Mais le produit ou bien le signe fois. Toujours s'écrit 2 fois 3. 2 fois 3 ça fait 6. D'accord? Donc هذه هي la remarque اللي غادي نخدموا بها. إذن شكرا على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.